أرسط زينا أبي العلي سرعة قدف توشينو تنحى أجد عنك 350 تنعو كغطس الزوع دبلوماسي وقالسي تجميرو إيرترا أجندا أفريقيا بحر إثيوبيا سقع زباو مرققان متحس أخبراوي حق المخالف بمغلات بتري فونيناتو إسرائيل بودب يمن حدش مدقع تأير هزيما وجلة تطابقي سبعو مسالات حبرات هاجرات سبع سلطان دبوب ستان بلشونا سلازة تطلقين بحراوي هابتنايت هاجري زمتكم زلون مسيسو ربع 10 شوعة مسكرة عام 2025 سلام كبرات تعذبتنا للساعة زي استدلوا زيناتات إذنا غريبنا لنا أرساتهم تتسمعون تنحم ناتو من قالوا تنزر سرق سعب أبي العلي سرعة قدف توسينو زيز أنحى أجد عنك 350 تنعك قصل زيزوع دبلوماسياوي كالسي تجميرو بسلس 16 مسكرمك أبي كتما واشنطن حبرات منقصات أمريكا زجمرة قبل على سرعات قدفت نبيرز أنحى أجد عنك 350 حبرات هاجرات صنعوا نخقصل زد الرخ مدرخ بوليتيكا وقالسي إيرتراوين ودبات دم بفتحي كسب 19 مسكرم كل تشحن إسران حمشن كقصل مخانو استفل عليه من شتات دم بتقاوم إيرترا حبيرم اتقدانا خطأنا عبالات كفل دبلوماسي من قصاصي أكل عالم لخا برغيد نحمدو حبرات من قصات أمريكا كام اون تيم فريدم من كالوت تواهيدم كبيد دبلوماسي أو تعريه كايدو خمزلو عبالات نايزن من قصاصات هرقاقيتهم أبتاقات أميقا لما راحتي من قصة أمريكا ونتحبابرو مهلوهم تقليزو نازينا 4 معالتا زغطل بوليتيكاون دبلوماسيوين قالسن معواز ساتفو زلو القابلات كفل دبلوماسي يوناس ولدو مرحي كفل دبلوماسي من قصاصي أكل دانيال برها مرحي كفل دبلوماسي سماياوي سورا برغيد نحمدو أمريكا عبل المنقستاب مرحي كفل دبلوماسي عالم لخا برغيد نحمدو كابتن إيرتران مرحي كفلي دبلوماسي تيم فريدمن كالوت تقالستن يركبوهم أتي بعنقد 350 زفلت معقب كل على اللو سرعة قرف كابنا ويح جزي جميرو بخلو حيلو كقالس مصن حستفلاليو سندات يرغاقزو بانصارو تقالست دلي تفتحي إيرتراويان كا قبل عليه قرف أغدي مستوسنة إقادانا خطأن عطراي زيكونا توسختي إقاداتاتون كنبرو ما أنتي مزتفل عليه مرحت سلفتات ديمقراطن ريبابليكانن أمريكان تراخبو بزعبا كنتات هزبن هاجرن إيرتراز أكل مرداتا أبي مهاب تتأميدهم كتعرو تانحميام نساتم أبتي دبلوماسيا وركباتهم سرعة قدف تسارة بحريون حقاون سبقاوي عالم لخوي مسالات مغانو زأكل مرداتا كبو تانحم كساب حجي زعممو صراحو تسيتاو معبالة ترخيبوهم هلا وخا يغلات إزم أبي حدهم تنابيبو من عاقمتاتهم تأميرو من قالساب مكياز نتفو زلوم مرحتي دبلوماسي نايزن حيلتات أبي زغط ال4 معالتاتون مزتفلاليو مرحتي بوليتيكا ناي أمريكان مرخب قوصراتها تعيزلهم اللوم بمسارة كساب حجي بتحنا زلو حاوريتات مالاي سولس 16 مسكرم مسحادي كابل علوت مرحتي منقست كفل هاجر تكساس ترخيبهم عود زتا بمكيان نتي أمام جميرهم اللوم إيرترا أجندا أفدق بحر إثيوبيا سقع زباو مرققان متحس أهقراوي حقن مخانو بمقلات بتري كوانيناتو منستر زينا إيرترا قزا أسل في بلتقنا بزعبا أفدق بحر عمل كيتو بتدقاقامي كهبوزز أنحى مقلاتي نزباوي سلامن أهقراوي حقن حدا قازق على عندرا مخانو بمملكات بتري نغيفو أتي منستر أبزوت أو حتى تاسب سلطان إثيوبيا بزي حدقنا أجندا بلون وشتاوي بوليتيكا ودقاتهم نمشفان يفتنو خمزلو بمقلات كمز عينت مقلات إتات نغلتين هاقرات رايزي كونا نملات وزبا أو حدقا زأتم مخانوات انققهم منستر زينان زي حقو تقبارات ملحاق زقبر ودسا كاب مرخاص بوليتيكا حاليفو كال اترقم كوهابو كمزي كالدايسوم نقلع ورار حقاونت نملباس الدنادن إثيوبيان قرابتان كبير صعبين زلو كسقر زي بلو كيح مبراتي إلوم مرحتي بلتقنا أب كندي بواغا زباوي سلام بوليتيكاوي هلاو أمن مرققات مقومار نهتباب بخبابي تولي عزلو زبيتاوي جيجتاتن نسوزا سعابو قلولواتن فتح بمنداي وشتاوي رقاتن قطباوي حويتن بمرققات هزباوي امنات نمركاب كتعورو كام زقباء بمتحسسابكا نسلا دحنتن سلامن اتي زوبا ازيزي حلافن تاوي عندراك نتساقن مقتي كقبرلون كام زقباء اغنزيبوم سلفي بلتقنا أفدق بحري نمركاب زقبرو زولو دفئت زي حلافنتاو مخانو زملكتاتي منيستر إيرترا مس قرابتا كتواسا اتخل أبحاد حداوي مكببار نطر حقاوي مسرح كمون أبي زوباوي سلام حواراو توفاينس تمسرته أكايدا مس زهلو تراي مخانو أسميروم
ኢትዮጵያ ብሰላማውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ከም ዝድግፍ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሕሙድ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ቴሌቭዥን አልዓረቢያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምብጻሕ ዘለዋ ተገዳስነት ኣብ ስርዓት ኣህጉራዊ ሕጊ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምግላጽ ዝኾነት ሃገር ኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ክሳብ ዘኽበረት ረብሓታታ ንምሕላው ኣፍልጦ ዘለዎም ክትጥቀመሎም እትኽእል ሜላታትን ኣገባባትን ከም ዘለዉ ገሊጾም። ኢትዮጵያ ነዞም ሕጋዊ መንገድታት ብሰላማውን ዲፕሎማሲያውን ኣገባባትን ተተኸቲላ ነቲ ትደልዮ ነገር ክትበጽሖ ከም እትኽእል ብምእማት ነቲ ሓሳብ ድማ ንድግፎ ኢና ድሕሪ ምባልካ መርገፂ ሃገሩ ጽኑዕን ንጹርን ምዃኑ ሓቲቱ። ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራትን ጸጥታውን ቁጠባውን ረብሓ ዘለዎን ሃገራትን ምርግጋእን ዘምጽእን ንኹሉ ዘገልግልን ስምምዓት ንምብጻሕ ኣብ ዘተ ምርዳእን ምትሕብባርን ክዋፈራ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ሊብያ 50 ሱዳናውያን ስደተኛታት ብሓደጋ ባርዕ ሞይቶም። ኣብ ገማጊ ባሕሪ ሊብያ 75 ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ብ14 መስከረም ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ብምግልባጣ 50 ሱዳናውያን ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት IOM ኣረጋጊጾም። እቲ ትካል ብ16 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ሃልዋቱ ከም ዘይተፈልጠን ከም ዝጠፍአን 24 ሰባት ግን ብህይወት ድሒኖም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎም ገሊጾም። ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ኤክስ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ባሕሪ ከምዚ ዓይነት ትራጀዲ ከብቅዕ ህጹጽ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ጃልባ ብምግልባጣ ብውሕዱ 68 ስደተኛታት ከም ዝሞቱን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ካልኦት ድሃዮም ከም ዝጠፍአን ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ገሊጾም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውሕዱ 2452 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ወይ ድሃዮም ከም ዝጠፍኡ ዝገለጸ እቲ ትካል መስመር ማእከላይ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ቀተልቲ መስመራት ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ጠቒሱ። ሊብያ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ሙዓመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ናብ ኤውሮጳ ክበጽሑ ናይ ዝፍትኑ ስደተኛታት መተሓላለፊት መንገዲ ኮይና ትቕጽል ኣላ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2 ጀላቡ ኣብ ደሴት ላምፓዱሳ ብምጥሓለን ብውሕዱ 27 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ወርሒ ሰነ ድማ ኣብ ገማገም ባሕሪ ሊብያ 2 ጀላቡ ብምጥሓለን ብውሕዱ 60 ስደተኛታት ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ይግለጽ። ኤውሮጳ ሕብረት ከምዚ ዓይነት ስደት ምንካይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ኣሐይሉ ቀጺሉ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ወደብ የመን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺማ። እስራኤል ትማል 16 መስከረም ኣብ ልዕሊ ወደባዊት ከተማ የመን አልሑደይዳ ሓድሽ ማዕበል መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ማዕከናት ዜና ሑቲ ኣቃሊሐን። ነፈርቲ እስራኤል ንወደብ ሑደይዳ ዒላማ ዝገበረ 12 መጥቃዕትታት ኣብ ዝፈነዋሉ እዋን ኣሃዱ ጸረ ነፈርቲ ሑቲ ነቲ መጥቃዕቲ ንምብርዓን ከም ዝተረባረበ ቴሌቭዥን አልማሲራ ሓቢራ። ሰራዊት እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ወተሃደራት ትሕቲ ቅርጺ ሑቲ ንምዕናው ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጹ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ወይ ዕንወት ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። እቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት እስራኤል ነበርትን መራኽብን ካብቲ ወደብ ክወፁ ትዕዛዝ ድሕሪ ምሃብ እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እስራኤል ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ አልራሃዊ ዝርከብዎም 12 ላዕለዎት ሰበስልጣን ሑትን ካልኦት 9 ሚኒስትራትን ከም ዝተቐትሉ ይዝከር። ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሑቲን ዝነበረ ተጻብኦታት እናሓየለ ድሕሪ ምምጽኡ ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ኣስታት 65,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ዝዘርግሖ ጸብጻብ የመልክት። ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ብብልሽውና ከም ዝተጠላቀዩን ባህርያዊ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ይዘምቱ ከም ዘለውን ከሲሱ። ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥሜት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ግን ንባህርያዊ ሃብቲ እታ ሃገር ይዘምቱ ከም ዘለዉ ብሰፊሕ ብልሽውና ከም ዝኸሰሰ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። እቲ ጉጅለ ትማሊ 16 መስከረም ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንምግቢ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን ኣብ ናይ ወጻኢ ለገስቲ ብምጽጋዕን ህይወት ዜጋታቶም ሸለል ብምባል መሰረታዊ ኣገልግሎታት ናይ ምሃብ ሓላፍነቶም ከም ዝዘንግዑ ነቒፉ።
እቲ ጸብጻብ ካብ ነዳድን ካልእ ጸጋታትን ዝርከብ ኣታዊታት ካብ ትሕቲ ቅርጽን ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ርሒቑ ናብ ኢድ ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቲ ከም ዝኣቱ ኣረጋጊጾም። ካብ 2021 ክሳብ 24 ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ዶላር ምስ ጽላት ነዳዲ ናብ ዝተኣሳሰሩ ኩባንያታት ከም ዝተመሓላለፈን ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ቦል ሜል ንዝተኣሳሰሩ ዘይተዛዘሙ ጽርግያታት 1.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተኸፍለን መርመርቲ የረጋግጹ። መስርሕ ናይቲ ህንጸት ትሕቲ 500 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ወጻኢ ጥራይ ዝሓትት መንባሩ ድማ ይምግቱ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ብልሽውና ትካላዊ ብምዃኑ ካብ 79 ኣውራጃታት እተን 76 ብሓደጋ ጥሜት ከም ዝተሃሰያ እዩ ዝገልጽ። ኣሜሪካ ንቦል ሜልን ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ሓያሎ ኩባንያታትን እገዳ ክትገብር ከላ ጁባ ድማ እቲ እገዳታት ክለዓል ድፊኢት ትገብር ምህላዋ ይሕበር። ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ሳልቫ ኪር ሚያርዲት ነቲ ጸብጻብ ምስሊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ፖለቲካዊ መሪሕነት እቲ ሃገርን ንምጽላም ዝዓለመ እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ጸብጻባት ስፖርት ጆዜ ሜሪኖ ድሕሪ 21 ዓመታት ናብ ፖርቹጋል ተመሊሱ ንክለብ ቤኔፊካ ከሰልጥን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ኣብ 4 ሊጋት ኤውሮጳ ዋንጫ ዘለዓለ ፖርቹጋላዊ ኣሰልጣኒ ጆዜ ሜሪኖ ድሕሪ 21 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ነታ ትማሊ ብዝገርም ኩነት ኣብ ሜዳን ቅድሚ ደገፍታን ንፈለማ ግዜ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ትሳተፍ ዘላ ናይ ኣዘርባይጃን ክለብ ካራባግ 3-2 ዝተሰዓረት ክለብ ቤኔፊካ ክርከባ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ቢቢሲ ሓቢሩ። ኣሰልጣኒ ቤኔፊካ ብሩኖ ላገ ክለቡ ኣብ ስታድየም ዳኡሉዝ በክለብ ካራባግ 3-2 ድሕሪ ምስዓራ እዩ ተሰጊጉ። ሞሪኖ ብ29 ነሓሰ ካብ ቱርካዊት ክለብ ፌነርባቸ ተሰጊጉ። እታ ክለብ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ምዕላያ ቀንዲ ምክንያት መስጎጊኡ ምዃኑ ይፍለጥ። ከም ዝዝከር ክለብ ፌነርባቸ በክለብ ቤኔፊካ ተሰዒራ ኢጣልያ ንሞሪኖ ክስጎግ ምክንያት ዝኾነት ክለብ እያ። ሜሪኖ ንክለብ ፖርቶ ካብ 2002 ክሳብ 2004 ኣብ ዘሰልጠነሉ ግዜ ሻምፒዮንስ ሊግ 2003-4 ዝርከቦም 6 ዋንጫ ዓቲሩ ነይሩ። ካብ 2004 ንድሓር ንክለባት ቸልሲ፣ ኢንተር ሚላን፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቶተንሃም፣ ሮማን ፌነርባቸን ኣሰልጢኑ እዩ። ክለብ ቤኔፊካ ንጆዜ ሜሪኖ ብወግዒ ሓላፍነት ስራሕ ኣሰልጣንነት እንተሂባቶ 30 መስከረም ቤኔፊካ ምስ ቸልሲ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ስለትራኸብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ብተወሳኺ ቤኔፊካ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ምስ ክለባት ኒውካስትልን ሪያል ማድሪድን ግጥማ ቅድሚኣ ይጽበ ኣሎ። ክለብ ቤኔፊካ ኣብ ፕሪሜራ ሊግ ፖርቹጋል ካብ ነቲ ሊግ ትመርሖ ዘላ ፖርቶ ብ5 ነጥቢ ተበሊጻ ኣብ መበል ሻድሻይ ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። ሓደ ተስተኻኻሊ ፀወታ ይተርፋ እዩ። እታ ክለብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ን25 ጥቅምቲ ቆፅራ ሒዛ ኣላ። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክለብ ፖርቶ ክዕወት ልዑል ግምት ረኺቡ ዘሎ ጃኦ ኖሮንሃ ሎፔስ ንኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ናብ ፖርቶ ብደረጃ ዳይሬክተር ከምፅኦ ድሌት ከም ዘለዎ ጸብጻባት ይሕብሮ። ኣብ ደርቢ ግጥም ማንቸስተር ኣብ ኢትሓድ ነቲ ግጥም ንምዕዛብ ተረኺቦም መንባሩ ቢቢሲ ሓቢሩ። ሞሪኖ ናይ መጀመርታ ናይ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣንነት ስርሑ ምስ ክለብ ቤኔፊካ ከም ዝጀመረ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ። ዋላ እኳ ነታ ክለብ ኣብ 2010 ግጥማት እንተመርሐ ምስ ፕሬዚደንት እታ ክለብ ነበር ክሳነ ብዘይምኽኣሉ ክወፅእ ከም ዝተገደደ ይነገር። ክለብ ባርሴሎና 18 መስከረም ኣንጻር ኒውካስትል ዩናይትድ ዘለዋ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብዘይወሰን ተጻዋቲኣ ላሚን ያማል ክትጻወት። ስፓኛዊ ወሓለ ናይ ማዕዘን ኣጥቃዒ ክለብ ባርሴሎና ላሚን ያማል ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስትል ኣብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ንዘለዋ ግጥም ምስታ ጋንታ ከም ዘይጓዓዝ ተገሊጹ። ያማል ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ቫሌንሺያ ኣብ ላሊጋ 6-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ እዋን ኣይነበረን። ኣሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ሃንሲ ፍሊክ ወዲ 18 ዓመት ያማል ስፓኛ ምስ ሃገራት ቡልጋርያን ቱርክን ኣብ ዘካየደቶ መጻሪ ዋንጫ ዓለም ብዙሕ ናይ ፀወታ ግዜ ስለ ዝገበረ ዕረፍቲ ሂቦ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ንሃገራዊት ጋንታ ስፓኛውን ወይሲ እዩ። ካብ ያማል ወፃኢ ኣንጻር ኒውካስትል ብሰንኪ መስበርቲ ዘይስለፉ ተጻወትቲ ባርሴሎና ጋቪን ኣሌጃንድሮ ባልደን እዮም። ኣብ መስበርቲ ዝነበረ ሆላንዳዊ ኣከፋፋሊታ ክለብ ፍራንክ ዲ ዮንግ ናብ ሜዳ ተመሊሱ ኣሎ። ባርሴሎና ኣብ 2024-25 ውድድር ዓመተ ስፖርት ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ክትዕወት እንከላ ብሻምፒዮንስ ሊግ ፍርቂ ፍጻመ ብክለብ ኢንተር ሚላን ከም ዝተሰዓረት ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሰሙን ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብ16 መስከረም በወግዒ ብጀመረሉ ግዜ ክለባት ሪያል ማድሪድ፣ ኣርሰናል፣ ቶተንሃም ከምኡን ክልተ ሓደስቲ ክለባት ነዚ ውድድር ዩኒየን ሰንት ግሊሲዮን ካራባግን ተዓዊተን።
ክለባት ጁቬንቱስን ቦርሲያ ዶርትመንድን ነጥቢ ተማኢለን ኣብ ዓቢ መድረኽ ክለባት ኤውሮጳ ሻምፒዮንስ ተመክሮ ዘለዋ ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊት ክለብ ኦሎምፒክ ማርሴይ 2-1 ተዓዊታ። ቲሞቲ ውያ ብዘመዝገባ ሸቶ ማርሴይ ንማድሪድ ክትመርሓ ጀሚራ እኳ እንተነበረት ምባፔ ንክለብ ሪያል ማድሪድ ብመንገዲ ፍጹም ቅልዕ ኣቢሉ ማዕራሪዋ። ኣብ 5 ደቂቕ ተሃሪሙ ንዝወፀ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ተኪኡ ዝኣተወ ንማድሪድ ልዕሊ 400 ፀወታታት ዝተሰለፈ ዳኒ ካርቫሃል ብርእሱ ኮነ ኢሉ ተፃዋታይ ሃሪሙ ብቐይሕ ተባሪሩ እዩ። ማድሪድ ብጎደሎ ሓደ ተፃዋታይ ቀፂላ ካልእቲ ፍጹም ቅልዕ ረኺባ ኬልያን ምባፔ ኣመዝጊቧ ብ2-1 ተዓዊታ 3 ነጥቢ ወሲዳ። ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ 24-25 ክሳብ ፍርቂ ፍጻመ ተጓዒዛ ዝነበረት እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ምስ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ዘካየደቶ ገጠመ ድሕሪ ዕረፍቲ ተቐይሮም ብዝኣተው 2 ተፃወታ 2-0 ተዓዊታ። ማርቲነሊ ኒኤዘ ተኪኡ ድሕሪ ምእታው 1 ደቂቕ ከይመልአ ካብ ትሮሳርድ ብዝተቐበላ ኩዕሶ መሪሕነት ኣትሒዝዋ። ትሮሳርድ እውን ካብ ማርቲነሊ ንዝተረከባ ኩዕሶ ምስ ሰኪዐ ፀንቢሩ ኣርሰናል ተዓዊታ 3 ነጥቢ ከተውሕስ ሓጊዝዋ። ቤልጂማዊት ክለብ ኡነን ሴንት ግሊዮስ ኣብ ታሪኻ ቀዳማይ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀዋታ ናብ ሆላንድ ተጓዒዛ ንፒኤስቪ ኣይንድሆቨን 3-1 ሰይራታ። ናይ ጁቬንቱስን ቦርሲያ ዶርትመንድን ፀወታ ብዝገርም ኩነት ማዕረ 4-4 ተዛዚሞ። ጁቬንቱስ ክሳብ ተወሳኺ ግዜ 94 ደቂቓ ሜዳ ኣብ ቦርሲያ ዶርትመንድ 4-2 ክትምራሕ ክኢላ እኳ እንተነበረት ቭላሆቪች ኣብ 94 ደቂቕ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ተስፋ ምስ ሃባ ኣብ 96 ደቂቕ ድማ ቭላሆቪች ንኬሊ ዝቐበሎ ኩዕሶ ካብ ስዕረ ዘድሓነታ ራብዒቱ ሸቶ ኣመዝጊቡ 4-4 ማዕረ ተፈላለየን። እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ንስጳኛዊት ክለብ ቪላሪያል ዓዲማ ሓላዊ ልዳት ጁኒየር ኣብ 40 ደቂቕ ብጌጋ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ እንኮሸቶ 1-0 ተዓዊታ። ረቡዕ 17 መስከረም ካብ ዝካየዱ ግጥማት ሊቨርፑል ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ፒኤስጂ ምስ ኣትላንታን ከምኡውን ኣያክስ ምስ ኢንተር ሚላን ትፅቢት ዝግበረሎም ግጥማት እዮም። ኤርትራዊ ሾደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሎሚ ምሸት ማልያ ሊቨርፑል ወዲኡ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዝካየድ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ክስለፍ ምዃኑ ኣሰልጣኒኡ ኣርነ ስሎት ሓቢሩሎ። 18 መስከረም ካብ ዝካየዱ 6 ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ ምስ ናፖሊ፣ ኒውካስትል ምስ ባርሴሎና ከምኡውን ኮፐንሃገን ምስ ባየር ሌቨርኩሰን ትፅቢት ዝግበረሎም ግጥማት እዮም። ኣብ ካራባኦ ካብ ንዓባይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምስዓር ታሪክ ዝሰርሐት ኣብ ሊግ 2 ተሳተፍ ዘላ ክለብ ግሪስ ምበይታውን ሕጂውን ዝድነቕ ብቕዓት ብምርኣይ ትቕፅል ኣላ። እዛ ክለብ ነታ ኣብ ድኻም ዘላ ክለብ ሼፊልድ ዌንስደይ ብምስዓር ናብ 4ይ ዙር ውድድር ካራባኦ ካብ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ። ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ሼፊልድ ዌንስደይ ኣንጻር ወናኒ ክለብ ዴጆፎን ቻንስሪ ብምቋም ናብቲ ፀወታ ከይመፁ ተሪፎም ኣለው። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ሜዳ ሂልስቦሮ ዝተፃወተት ሼፊልድ ዌንስደይ ካብ ናይ ገዛእ ርእሳ ደገፍቲ ብላዕሊ ዳርጋ ብዕፅፊ ዝበዝሑ ደገፍቲ ግሪስ ምበይታውን ነይሮም። ክለብ ግሪስ ምበይታውን ኣብ ቀዳማይ እብረ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ገይራ ድሕሪ ዕረፍቲ እውን እንተኾነ ብዓብላልነታ ነቲ ፀወታ ቀፂላቶ። ጃዘ ካብያ ካብ ክሪስታውንት ንዝተቐበላ ኩዕሶ ብርእሱ ኣመዝጊብዋ። ብድሕሪኡ ክለብ ግሪስ ምበይ ተወሳኺ ሸቶታት ንምምዝጋብ ፍትነታት እኳ እንተካየደት ክለብ ሼፊልድ ዌንስደይ ካብቲ ቀዳም ኣንጻር ብሪስቶል ሲቲ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ሻምፒዮንሺፕ 10 ተፃወት ተቐይራ ናብ ሜዳ ዝኣተወት ብምዃና ካልእ ሸቶ ክምዝገባ ኣይፈቐደትን። እቲ ፀወታ 1-0 ተዛዚሞም። ግሪስ ምበይታውን ድሕሪ ዓመተ ስፖርት 2001-2 ንፈለማ እዋን ናብ 4ይ ዙርያ ካራባኦ ካብ ክትሓልፍ በቂዓ። ትማሊ 16 መስከረም ኣብ ካራባኦ ካብ ዝተመዝገበ ውፅኢት ንምርኣይ ዝኣክል ክሪስታል ፓላስ ንሚልዋል ከምኡውን ብሬንትፎርድ ንኣስቶን ቪላ ብተመሳሳሊ ብፍጹም ቅላዕ 4-2 ብምስዓር ናብ ቀጻሊ ዙር ሓሊፈን። እቲ ዝገርም ድማ ክልቲኡ ፀወታ ብዝተመደበ ሰዓት ብማዕረ 1-1 ስለዝተወደአ እዩ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምሪሐን። ክለብ ኣስቶን ቪላ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ሓያል ተወዳዳሪት ምንባራ ዝዝከር እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ኣጀማምራ ግን ኣይግድን። ካብ 5 ፀወታ ክሳብ ሕጂ ተዓወተትን ኣብ 3 ተሳዒራ ኣብ 2 ፀወታ ድማ ማዕረ ተፈላለያ። ሎሚ ረቡዕ 17 መስከረም ኣብ ካራባኦ ካብ ስዋንሲ ሲቲ ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት ፀወተን ከካይዳየን። ክቡራት ተዓዘብትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም።